Mga pinanggana ko mga kiksunan malipayan usab nga pagpakiguban kaniyong tanan karon ning langyug ton usab ning aton turmanon tigog sa paglaom special Sabbath edition. Okay? So salamat kayo sa walay undang ninyong pagsubaybay. Nga diin kitang tanan magatuon sa pulong sa Dios nga nakasulat kini, na plaster kini, gitagi kini pinagi sa the Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang suhito nagkanayon, wait on the Lord, magpaabot nga diha sa Ginoo. Sa di pa tamo parensunan, gusto na ko pibalukan ninyo nga karong adlawng igpapahulay kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City, alang sa usa ka special Sabbath Fellowship. So see you here mga kapamilya kaigsunan from Davao, from Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Maguindanao Province, sa ato mga kapamilya sa Sibugay Province. Magkita-kita tanin yung tanan karong Sabado. Okay, karong adlaw gyud adlaw ipapawlay nga ikaw ako magkuyog mga higala. Usa ka talagsaon pinasahi nga mga butang ato pagadugukan o pagahisgutan. So atong sawan ang kalipay, ang kahinangop sa grasya o kaluoy sa Ginoo nga iyang gibukbo kanatong tanan. Okay, see you here mga kapamilya. Ang tunay na magkapamilya ay walang iwanan. Now, padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan sa tuang pagahisgutan karon dinhi. Sa di pa tamo pa rin atong patalubanan kini ko sa kapagampo, magampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat kay Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabukbo sa imong grasya kaluoy sa tanang mga nagpaminaw, sa tanan nga mga nagbalatian, ikaw magaayo kanila. Sa mga nagpaminaw, magahatag ka kanila kaalam nga langit nun masabtan imong pulong, ug sa tanan nga diin kutob na abot kini nga broadcast ang imong bendisyon, kaalam o kahigayunan sa pagsabot sa kamatuoran may masabtan sa tanan. May panglawas, kaayuhan sa panglawas o imong usab sa mga panalangin nga talagsaon pinagi sa pagsupply sa mga panginhanglan magadagsang o magadaghan sa matag usa ka panimalay karon. Ang mga kawanin ng istasyon nga dina-play kini nga broadcast panalangin ni usab, imong usab ang tanan nga mga nagadumala sa The Loud Cry Ministries ug sa tanang mga dumala sa imuhang buhat sa tibok naong sayuta, sa imong iglesia sa kinatibukan, ilalom sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Amahan, pasalua kami sa mong masala. Salamat sa pagtubag mo sa mong mga pagampo. Kining tanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsonan ng atong suhito karon, nagkanayon kini ang ato ang lection, wait on the Lord. Ang ato ang memory verse or memory text makita nato kini sa Psalms chapter 27 verse 14. Nagkanayon, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Matod pa, magapaabot ka mo diha sa magpabilin o magpaabot sa Ginoo, ang magmaisugon, magbadasigon o magalig-on sa inyong kasing-kasing. Magpaabot ako magaingon, magpaabot diha sa atong Ginoo. Atong nakabot manghigala ang kinatibuk ang quarter sa tuang pagtuon about the book of Psalms. Atong nasabtan ang mga espirituhanon nga pagbiyahe, nga nahimo nila ang mga kasinatian, paghimog mga awit, ang pagkamaglalang sa atong Dios, ang iyang pagkahari, ang iyang pagkamakahukom, ang iyang pagkapari, ang iyang pagkalangitnong manluluwas, ang iyang pagpasaylo sa atong mga sala, ang kaluwasan, o pinaagi kaniya kita magasurrender o magabakho kita ngadto kaniya, o pinaagi siyahang mahimayaon nga mga saad sa Dios. Walay katapusang presensya nga iyang ihatag kanimog kanako o kitang tanan kauban sa tibuok universo magasimba kaniya. Ang atong panaw magapadayon pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. Bisan patuod nining kalibutan na mga higala, daghang ta mga pagsulay, daghang ta mga kalisdanan, pero nagalaom kita nga nigbalik sa Dios nga may atong buhing maluluwas, nga adugay ra natong gihandom nga mabalik na, makaplagan nato ang kinatibuk-ang katumanan sa atong mga handom. Kung doon na may final word nga ato makuha ni gikan sa libro ni Salmo, mao kining final word nga nagkanayon, wait on the Lord.
magpabilin o magpaabot diha sa atong Ginoo. Kanang pulo nga waiting mga higalag kaigsunan, dili na siya waiting nga wala kay buhaton nga maghinuktok ka, no? Di na mao. Kay kana nga klase sa waiting, usa na siya ka desperada nga pagpaabot. Usa na ka desperada. Ang gusto sa Ginoo, mag-wait ka nga doon na kay gibuhat according the way you trust God and how you believe in God according to your faith. According to the grace of God, gayang ihatag kanimo. Sa to pa, kita ang nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo nga hilabihan ka busy. Daghan trabaho samtang nagapaabot mga higala. So wait in the Lord, bot pasabot, transforms our gloomy life, gloomy evenings with the expectancy of the bright morning. Ang mangitngit nga kagabion sa atong kinabuhi, himuon sa Dios nga masanag nga kabuntagon. Pinagi niya na ang atong kasing-kasing mulig-on, mabag-o nga atong paglaom, makabatong tagkalinaw, madasig ta sa pagbuhat bisan sa malisod nga pagbuhat, bisan paganit sa paghakot sa mga uhay sa humay, sa mga hamiling kalag atong dadon sa tubangan sa Ginoo alang siyang buluhaton. Kanang waiting on the Lord, dili na siya magatugyan kanato nga mahimo tang maulawan. Dili ta mahimong mga makaulaw nga mga anak sa Dios, kundi we will be blessed by the Lord as we wait on Him. Ang kadato sa himaya sa Dios will not put us into shame. Nganuman, kayang Dios mahigugmaon, matinumanon sa iyang mga saad kanimo og kanako. Mao na ang kinatibuk-ang summary sa Book of Psalm. Now, ato tan-awon mga pinangga ko mga kaigsuonan sa kinatibuk-an sa libro sa Salmo, o imuhang tutukan pag-ayo, dinhi atong makit-an nga ang kining paglaom hilap mo ay importante nga rule or lamas aron kita makapadayon madasigon nga magpaabot sa atong Ginoo. Ikaduha, kining gitawag og trust, pagsalig, usa po ni sa makaidugang sa paglaom, makahatag og dugang kadasig nato sa pagbarug, pagbuhat samtang nagpaabot sa atong Ginoo. Ikatulo, katulo raman ni sila kabuok, mao kining gitawag og courage, kaisog, o kanang tanan mga kaigsunan mahitabo na siya mahitabo pinaagi sa pagwork sa Holy Spirit kanimo og kanako. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, kanang pulong wait await or anticipate, mabasa nato na mga pinangga ko mga kaigsunan sa Salmo 56 versikulo 6 o Salmo 119 versikulo 95. Okay? Gidlitok ka na siya sa Hebrew og kawa. Q-A-W-A-H. Hebrew word ka na or Hebrew verb nga kinahanglan mag-express ka na siya sa concept of hope. Sa ito pag-ingon sa Dios sa Salmo 56, awaiting on the Lord, magapaabot sa atong Ginoo. Ang buot ipasabot sa mga salmista, mga higala, kawa, meaning dunay paglaom. Dili kay mag-wait nga walay paglaom. Dunay paglaom nga sigurado mga kaigsunan. Kay kining pulong kawa 20 times gibalik-balik paggamit sa mga salmista alang sa Ginoo sa mga butang nga kinahanglan kita magpaabot kaniya o kita magahandom kaniya. Og sumala pa sa Salmo 25 versikulo 3, walay bisag usa kanila nga nagapaabot nga na pakyas. Kitang tanan nga nagalaom sa Ginoo. Pag ingog kawa, await for the Lord, sa ito pa maglaom diha sa Ginoo. Ang tanang dunay paglaom, wala mawadig paglaom ngadto sa Ginoo, wala mapakyas.
Sumala pa sa Salmo 69 versikulo 6, kining gitawag og integridad og pagkamatarong maoy nagagunit kanako. May hinungdan nga ako nagasalig diha sa akong Ginoo. Salmo 25 versikulo 21. Kay diha kanimo o Dios ako nagalaom. Kay ikaw magatubag sa akong mga pagampo, Ginoo nga akong Dios. Sumala pa sa Salmo 38 versikulo 15. Kini nga mga bersikulo loud and clear. Hilabihan kasipa mga higala nga nagpakita nga ang atong pagsalig dili pakyason sa atong Ginoo. Sa ato pa kung magduda ka, you cannot be connected. It is very impossible for you to be connected to God. Kung maglaom ka, sigurado gyud kay ang tanan nga mahitabo sa imong kinabuhi sumala sa plano sa Ginoo o sumala sa gisaad sa Ginoo kanimo. Balikod na to ang word nga kawa. Usa ka na siya ka verbo, action word, nga magamit siya sometimes og negative. So like for example, waiting for the destruction of God's people at the hands of the enemy. Isaiah 56:6, awaiting the destruction of God's people. So, pag yung sino ayaw niyo hulataha nga mga laglag mong tanan o pwede po na siya magamit po nga negative. Ang negative nga paggamit niini nga pulong mga higala, nag-remind ka nato, nagpahinumdum ka nato, isip mga makasasala nga ang focus nato sa atong paglaom usahay masentro sa atong gi-expect nga mga bati nga mahitabo sa atong kinabuhi, mga daotan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Now, isip mga makasasala, dili mo siga sa atong panghuna-huna ang gitawag og paglaom. Ang atong makitan ang katong damnation, ang atong makitan, so magpaabot ta sa kalaglagan. Pero alang sa mga tao nga kansang kasing-kasing o gunahuna na bag-o na pinagis balang espiritu, ang kawa, ang wait and await and anticipate, murhatod kanila ngadto sa paglaom, lantaw sa malabot nga pagbalik sa atong Ginoo. Aron malikayan kining mga resulta nga or sitwasyon nga ingon ini, ang atong expectations nga gikan sa atong kasing-kasing, let it be nga kanang atong kasing-kasing nga nag-expect sa mahitabo gikan sa Ginoo alang sa atong kinabuhi, kasing-kasing kana nga napasaylo na, kasing-kasing kana nga nabag-o na, kasing-kasing kana nga makamao ng musalig, kasing-kasing kana nga makamao ng mulaom tungod kay kana nga kasing-kasing kipuy-an na sa balaang espiritu. Diba? Second, na ay dunay wait or await or endure or yearn, paparihar man na sila kahulugan, gilitok sa Hebrew og yahal. Yahal, human sa kawa, dunay yahal. O sa ka verbal root mga higala nga ginagamit sa Old Testament to express hope gihapon. And 48 times ginagamit siya mga higala, og 21 are found in the book of Psalms. So sa kining word nga yahal nga hope gihapon ang pasabot, 48 ni siya ka panahon gigamit sa Old Testament, og ang 21 niini naa sa book of Psalms. Yahal or Jahal, naka-attach ni siya kanunay sa kawa. Jahal kawa. Okay. Sa like in Job chapter 30 verse 26, Psalms 39 verse 8, 130 verse 5, Proverbs 10:28, and so forth. So nakakunik na silang duha mga kaigsunan, kawa yahal. No? Okay. Sa mga mag-alawit,
Ang Dios mga higala maoy pinakaklaro nga object sa ilahang paglaom nga gitawag og kawayahal or yahal. So ang atong magbubuhat, our Creator, worthy siya sa atong trust. Tako siya, angayan siya sa atong pagsalig. Ang atong pagsalig sa iyahang pagkamatinud-anon o sa iyahang gugma na himong pundasyon alang sa tanang usa ka sakop sa tinuod nga relihiyon. So pinaagi ni ini mga kaigsuonan, ang basihanan sa atong relasyon tali sa Dios og sa mga tao. Kini nga relasyon gibase kini sa kaluoy, kaayuhan nga gigrant or gihatag sa Ginoo kanimo og kanako o ni bisan kinsa nga nagasalig og nagalaom o nagapaabot kaniya. Diba? Sa Salmo 119, ang pinakadakong butang sa paglaom mao ang pulong sa Dios. Mabatnan na to ang paglaom mga higala kung magbasa ta sa pulong sa Dios. Mao na gipadasig sa mga salmista. Labaw sa tanan kanang pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios nga nasulat sa balaang kasulatan, mao na magahatag kanatog dakong paglaom. Kay maunay tinud-anay, bugtong tinud-anay nga pundasyon sa usa ka Kristohanong pagtuo. Matag panid sa mga saad sa atong Dios nga nakasulat sa balaang kasulatan nga diin ang mga Kristiyanos like you og kanako sama kanimog kanako makakaplag og kasiguruhan sa paglaom og sa kaluwasan. Ang mga kaaway sa Dios, kaaway nimo, kaaway nako, dili kaaway kay nagaton silang gipang-away, kaaway lang gyud kay mga hinanib sila ni Satanas. Sila sugo-sugoon ni Satanas nga sungugon ka, daog-daogon ka, biay-biayon ka, tintalon ka. So they are the enemies of God. So ang mga kaaway kabalo sila niini nga kamatuoran nga naa ni siya sa balaang kasulatan. Busa ang balaang kasulatan maoy special target ni Satanas. Iyang i-attempt pag-distract ang imuhang direksyon gikan sa balaang kasulatan, gikan sa makamatuoran. Iya kang tintalon, iya kang linglangon, iya kang ilaron, aron mo tuo ka nga ang balaang kasulatan usa lamang kamithi og dili tinuod. Usa lamang ka inimbento sa mga tawhanong mga butang nining kalibutana. Ang tanan ng mga ebidensya mga higala nga atong makitaan nga support sa balaang kasulatan nga magpalig-on nga ang Biblia tinuod, nga ang Biblia makapabag-o sa tuang kinabuhi kay na siya gahom nga mo change kanimo og kanako. Pinagi sa mga nangatuman nga mga kasaysayan, katumanan sa propesiya, sumala sa natala sa kasaysayan og ang mga talagsaon kahibulungan nga mga saad sa atong Ginoo maoy nakapaabni sa atong mga magsusulat, mga salmista sa salmo mga higala nga nga ilang gipalig-on ang kining gipag-ingon og wait on the Lord. Gilang gi-affirm kanang giingon nga I hope in His word. When you say that you wait on the Lord, you have to read His word. Kung moingon ka nga nagpaabot ka sa Ginoo, you have to listen and hear and read His word. Paminaw nimo iyang pulong, basahon po nimo iyang pulong mga higala. Labaw sa tanan, ang atong attention kinahanglan ma-focus sa balaang kasulatan
isip mao'y tinubdan sa tanan natong paglaom. Yeah, that's very true. Mo na pinakalabing tinuod sa tanan nga mga kanako nga mga nagpaminaw karon. Next, kining gitawa og haka. Ang haka mga higala, wait or await or endure. Endure meaning lahutay eh. Sabay ni siya sa verbo nga yahal. So kawa, yahal, and haka. Ang butang nga gitawag og haka mga kaigsunan, kasagaran sa Dios. Gigamit lang ni siya sa mga salmista kaduha. Haka. Ang primerong paggamit ini na ma-record sa Psalms 33:20, awit nga nag-exalt sa atong maglalalang og sa sustainer of the world. Ang pulong haka mga kaigsunan, angay nato ni siyang i-adore or i-focus ngadto sa nagabuhat sa kalibutan, ngadto sa naga-provide sa mga panginahanglan, o ngadto sa nagalalang o nagaluwas sa mga tao sa kalibutan. When you say that God is the creator, but pasabot He's the provider. When you say that God is the creator, He is also at the same time the redeemer. Duha ka mga butang ang gisite mga higala sa Psalms 33:1-11, that God is the creator, the victorious of all the creations, then at the same time He is the redeemer. Pag-ingon nga wait upon the Lord, haka ang gigamit mga higala, buot ipasabot, you are not only waiting to any ordinary people, but you are waiting to the person who created the world, who created you, and at the same time, the Redeemer of you. Mabito ng pagtungha ni Jesus Christ, ang atong address niya, Ginoo og mangluluwas. Ang pag-ingon nga Ginoo, siya ang naglalang sa tibok kalibutan. Pag-ingon nga Ginoo, siya ang provide sa atong mga panginahanglan. Pag-ingon na po og manluluwas, siya ang nagaluwas kanimo kanako. Humanta maluwas gikan sa atong pagkamakasasala, atong sundon, atong tumanon, let's obey the Lord. Ginoo gud siya. So, ang Ginoo may labaw sa tanan. So gi-confirm ni siya sa Psalms 33:12 nga gi-confirm nga ang Ginoo mao'y nagpili sa iyang mga katawhan, o kini nga pagpili mauni ang pundasyon. Okay, bantayan ninyo tungod kay ikaw ug ako pinili sa Dios, dinhi nagsukad or nahimong pundasyon sa atong pagsalig ngadto kaniya. Why should I trust God? Because He chose me. Iya kong gipili ug ako pod mingdawat sa iyang pagpili, so I need to trust Him. Tanan, everything that may happen to me, I need to trust God. On the contrary, sa laing bahin mga kaigsunan, we cannot trust in the strength of weapons or warriors. Gi-emphasize na sa versikulo 16. Mayong ka trust para na sa Ginoo, dili na para sa mga bantugang tao sa imong palibot, dili na sa imuhang armas nga imuhang trust, dili na sa imuhang kwarta ang imuhang trust. Pag-ingon nga we wait for the Lord, but pasabot we haka for the Lord. Haka meaning to say, siya ang nagbuhat, siya po ang nagluwas. So ingon anak, kadako ang atong gihatagan sa atong pagsalig. Siya nga to ang mutabang, siya nga tong shield, siya nga to ang panalipod. Kitang mga tao karon nga nagpuyo nining atong komunidad nga secular mga higala, materialistic, sa lain-laing mga kultura. Sometimes we can put or we will put our trust with money.
Wala ko'y kwarta, di na ako kasurvive din o kahang atong trust mga higala na ana sa diplomas, sa atong edukasyon, sa atong mga achievements, o ang atong trust na sa science, o ang atong trust na sa government, na sa mga politicians ang atong trust. Pero bilang katawhan sa Ginoo, bilang Seventh-day Adventist Christians, our trust must rest solely and only in the Lord. Kinahanglan bilang Seventh-day Adventist Christians ang ato ang pagsalig, kinahanglan diha lang mosandig ngadto kaniya lamang sa atong Dios. Sa Psalms 106, nakita na pod, nabasa na pod ang word nga haka. Psalms 33 man to kaganina. Sa Psalms 106 gigamit na pod ang haka, kaduha lang baya gigamit. Nagpakita gigamit siya mag-igsoon kay dunay manggoy mga tao nga nagpakita og kulang og pasyensya, ang ilang espiritu dili kaagwanta sa mga pagsulay. Sa bersikulo 6, ang nagsulat sa Salmo, iyang gi-recall ang mga milagro sa Ginoo nga iyang gibuhat sa iyang mga katawhan sa panahon sa pagpagula niya sa mga katawhan sa Dios gikan sa Ehipto ngadto sa wilderness ug ngadto sa yuta sa saad nga mao ang Kanaan. So iyang gipang-recall kay kining mga butang nga magod kun ato ning malimtan mga kaigsunan, mawala ang atong pagsalig sa Ginoo bilang haka ang atong pagsalig kaniya, ang atong paglaom kaniya, ang atong pagpaabot kaniya. Ang atong gipaabot mga igsoon dili ordinaryo, ang atong gisaligan dili ordinaryo. Usa ka creator at the same time provider and at the same time redeemer. So karon in our situation now, nag-atubang putag sama ka mga dagko nga mga temptations. Sayo na lang kaya nato malimtan ang Ginoo o kung sa iyang nabuhat sa tong kinabuhi. Mas mulabaw ang mga kalisod kay nga naman wa tay pagsalig sa Ginoo. Kaya kung doon na lang unta tay pagsalig sa Ginoo nga atong gisaligan usa ka creator at the same time usa ka redeemer, dili ta dali-dali mga higala makalimot on what He has done to us in the past. Kaya matod pa ni Sister White, wala tay angay kabalak-an sa ugma. Gawas kung atong malimtan o giunsa paggiya sa Ginoo, pagluwas sa Ginoo ang iyang mga katawhan sa nanglabayng mga panahon. When we forget on how God has led us in the past, then we have to be on stress. We have to be on worriness. Kaya nga naman, nahimo natong difficult, nahimong lisod ang pagpaabot sa Ginoo nga matuman ang iyang mga saad dinhi kanato. Lamyon ta sa atong mga stress, sa atong mga anxiety o sa atong mga depressions. Mao nay mahitabo mga pinangga kong kaigsunan. If we don't wait for the Lord as our creator, provider, and savior. Another word is doma. Silence or rest. While waiting, ang uban mo kuno kay mag-wait sila, mag-stress. Aluy, asa naman to? Masigiyaw yun, masigig chat, sig tawag. Asa naman ka? Asa ka napita? Dugaya ni Moy. Oh. Yung nana ng uban, pero naapoy gitawag og doma. Nakasulat na sa Salmo 62. Naghisgot nga, oh my soul waits in silence for God. So kana nga klase nga pag-wait with peace of mind. Silence. Meaning, bisan pag magpaabot ka mga kaigsunan diha sa kamatayon, that is doma. Silence of death. So ang kanang nga silence mga kaigsunan bisag sama kahilom sa kamatayon. Bisan pag mamatay ko, magpaabot gihapon ko sa Ginoo. Nag-ingon ni Job nga bisan pag ang ulod mukaon sa kuang unod,
Bisan pag ang akong kaunuran mo sagol sa lapok, baglaom gihapon ko, musalig gihapon ko sa akong manluluwas nga nagalalang kanako. Ikaduha mga kaigsunan, ang duma nag-refers sa gitawag og rest. Peace of mind. So ang meaning din sa duma, duha, refers to silence of death. Bisan pag mamatay, di ta magpakawa sa paglaom. Number 2, duma meaning rest. Nag-reflect siya sa pagsalig nato ngadto sa atong Ginoo, or to a lack of silence that results from God's apparent inactivity. Ang buot na ko ipasabot ingon ani, kung magpaabot ka sa Ginoo nga wala kay peace of mind, matarantar ka, wa kay mahimo. Kung ma-stress ka naman lang samtang paabot ka sa pagbalik sa Ginoo, musang ko nga wala kay agi, wala kay mahimo. Maybe busy kayo ka, buhat dito, buhat dere, pero wala kay peace of mind, wala kay progress, wala kay production. Muna giingon, very busy working for the work of the Lord, but without the Lord in life, working the work of God, doing the work of God, but without God. Kaya napatay Ginoo, maybe, or maybe, I'm very sure, do not have peace of mind. Ang kining Psalm 62, nagamit siya ni nga word nga doma to refer the waiting in silence. Gitranslate ni siya kaduha mga kaigsunan. Number 1, 62 verse 1. Nagkanayon, only my soul waits in silence for God, my salvation comes from Him. Ikaduha, verse 5, my soul waits in silence only for God, for from Him comes my hope. So, imo masabtan elsewhere in the scripture, bisag asa sa balaang kasulatan, kanang pulong nga wait mga higala nga nagpasabot og silence, usa ka na siya ka panahon sa pagpaabot nga the best way to endure. But pasabot silence, kalma, dunay serenity ang imuhang mind. O kana mga kaigsunan, nagpabilin kang ligon, magpabiling ligon nga kung gidaog-daog gitabangan manggali kag himog isyo, hilom na lang ang imuhang pagsalig, ibutang na lang sa Ginoo. Na kay problema nga perti kadako, di nimo maagwanta, imo nang iyaw-yaw sa imong mga silingan, wa man gyapon sila sulbad sa imong problema, hilom na lang, take it to the Lord in prayer. Dadaan na lang na sa tubangan sa Ginoo. That is the time of waiting. And the best way to endure and remain nga ligon diha sa pagsalig sa Ginoo ug mahimo nato na pinaagi sa atong pagpamalandong kanunay sa pulong sa Ginoo. Di ba po ka pwede mo malandong kung di ka magbasa? Balik na punta sa punto nga basahon nato ang pulong sa Dios. That is the best way nga ato malahutay mga kaigsunan. Kana bitong gingalag mindset bitaw. Nabito na itong mga bata ng mindset ba? Mindset. Ang atong utok, atong iset mga kaigsunan diha sa pulong sa Ginoo og makatabang kini kanato sa atong kaugalingon sa pagpangandam aron mulahutay kita sa bisan unsa nga mga pagsulay nga atong magian pinaagi sa atong pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Daghang tagbatagbuan nga mga pagsulay. And I would like to tell you, the more nga pagsulay nga atong matagbuan, kung di lang ta mo give up, the more pod nga blessings ang atong matagbuan. Ang balang kasulatan, kabalo ka, kanunay nagpalig-on ka nato. Nagpalig-on ka nato nga kinahanglan mo padayon ta sa pagpaabot. Bit-bit ang balaang kasulatan. Usaya man gud magpaabot ta nga di ta magbasa sa Biblia, mo nang daghang nagpaabot nga nangahasalaag. Samtang magpaabot mga kisuan, bit-bit na tong balaang kasulatan kay mo na tong hinagiban nga di ta maluya.
Kinaa sa balaang kasulatan mga kaigsunan ang mga pagpanglantaw sa malabot sa saktong panahon o kanus amabot ang atong Ginoo naa sa atong kasing-kasing magadilaab kanunay. Kabalo ba ka nga ang Dios iyang gipadali ang panahon para ang iyang pagbalik mamubo na lang og sa di na madugay motungha na siya? Dili mapakyas ang iyang saad kanimo og kanako, bisan pat tingalig madugay man og madali ang pagbalik sa Ginoo. I myself by the grace of God will wait upon the Lord. When I say I wait upon the Lord, because I'm sure that He will surely come for me. Dili siya magpakyas mga kaigsunan siyang saad para kanimo kanako. And I'm sure kung basa ka sa pulong sa Dios samtang kapaabot kaniya, dili kalaayon sa iyang pagbalik mga pinangga ko mga kaigsunan. Samtang magpaabot dili kalaayon. Diya pagay pinakanindot, another Hebrew word for wait, examine. Subayon na itong kagalingon. Sa karaang testamento, sa Old Testament mga igala, kanang pulong nga sabar, another verb. Gigamit na siya mga kaigsunan, di kayo daghan, mas daghan ang hope, pero kining sabar panagsa lang. Gi-consider na siya mga kaigsunan nga tagsa ra gyud siya nga ginagamit sa mga salmista. Pero pag ingon nga happy is he, sumala pa sa Psalms 146 verse 5, happy is he who has the help of the God of Jacob, who puts his hope, kanang hope din ha, wait na sa ubang translation, for those who wait in the Lord his God. Sabar ang gilitok anak mga kaigsunan. Kana nga sabar, bot pasabot, while waiting, naga-examine sa iyang kaugalingon. Kani bitang parabol bitaw ni Kristo sa babaeng pangasawunon, nagapaabot sa iyahang pamanhunon. Kamong mga babaeng niagi nagkasal, makasabot mo sa baong parabol. Samtang nagapaabot sa panahon sa kasal, nakabisti nagbuda ang maong babae mga higala. Believe me, magsigin na silang panamin to check kung ang ilahang kaugalingon andam ba, angayan ba sa kasal. Di ba ibilin man ang babae dito sa sulod sa sakyanan? Magpaabot o kanus ana siya tawagon nga mutagbo na siya siyang pamanhunon? Ay, sultiyan tamo, sige to nagpanamin silang bunga, ilang lipstick, wa ba maghibat, ang ilang pilok, katong piloka nga sa piloka. Kasi gana ka nang idugang bitaw na siyang pilok. O kabalo ana, singan ana. Ilan ang ipang check up po, ilang sinina, wa ba magumot. Grabing stress mga kaigsunan. Pero good stress. Kaya nga naman, magsige na sila, check up silang kaugalingon kung angayan ba sila, nagpabilin ba silang angayan para sa kasal. Mo na ibot pasabot sa sabar, you wait and examine yourself. Examine yourself. Ibutang si muna huna ang kanunay nga paabot sa pagbalik sa Ginoo with examination. Pag-abot sa Ginoo, nagkalkag atong buhok, pastilan. Pag-abot sa Ginoo, mansado atong sinina. Pagbalik sa Ginoo, nag-inom-inom, naghubog-hubog, agoy pagsulay. Samtang magpaabot sa Ginoo, let us continue to examine ourselves. Bisan kinsa kada usa nga nagapaabot kan Jesus Christ, ang mga mata nakafocus ngadto kan Jesus Christ. Nakafocus sa iyahang kinaiya sa balaang kasulatan. Nakafocus ang mga mata ngadto sa batasan ni Kristo di nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nakafocus sa mga paglaom, grasya o mga saad ni Jesus Christ nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ana ang tinud-anay nga nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan. Doon ay gitawag o pagpaabot, sakit samtang nagapaabot. Kapoy samtang nagapaabot. Stressful samtang nagapaabot. Pero paglabay sa kangitngit kagabhion, joy comes in the morning. Wow. Sama ining mga buntes, mga inahan nga mga umalanak kay sakit mga kayo pero mo agwanta ra gyud ang mga inahan.
Kay nga naman human sa kasakit, joy comes in the morning. Human sa pagpanganak, wow, kalipay ka ng smile sa bata. Nga natao, gikan silang taguangkan mo, smile nga mo, tutok kanila. Ay pastiran kalipay sa inahan, tambalan, matambalan ang tanang kasakit nga ilang naagian. Sa Salmo 37, versikulo 7 mga kaigsunan, gipakasama ang pagpaabot o usa ka pagpaabot sa usa ka babaeng talianak. Rest in the Lord and give birth. Give birth. So kini atong mga kasakit mga kaigsunan, matud pa ni San Pablo, wa ra sa kumingking ikatandi unya damlag sa himaya nga ipahat ni Kristo kanimog kanako sa iyang pag-abot. Wala ra sa kumingking. Gilibak ka, gidaot ka, gibutang-butangan ka, giinsulto ka, nawad-an kag trabaho, nagpait imong negosyo, hay pastilan. Wala ra na sa kumingking inigbalik sa atong Ginoo. Muabot ang panahon, ayaw mo kalimot ng atong pagpaabot sa Ginoo. Adunay paglaom sa malabot nga sa dili madugay. Samtang magpaabot dili kalikayan nga dunay mga kalisdanan. Samtang nagpaabot kita dili malikayan nga dunay mga luha nga mabuhagay sa atong mga mata. Dili kalikayan nga dunay mga pag-antos nga atong pagagian. Pero ay mo kalimot, the promise is joy comes in the morning. Sa magbanag-banag sa kabuntagon, atong mapalgan ang kalipay nga walay katapusan. Tanang kagulanan mga kaigsunan sultihan tamo, dunay katapusan. Agwanta lang yuta padayon sa paglaom, padayon sa pagsalig para makapaabot yuta sa pagbalik sa Ginoo. Ayaw mo kalimot, ang tanang kalisdanan dunay katapusan. Ang walay katapusan mao ang kalipay. Kalipay nga walay katapusan mga kaigsunan. Kalipay ng lunlon, di kay kalipay nga dunay sagol kasakit. Kalipay nga dunay sagol shame or kaulawan. Pero ang kalipay nga atong bation og madamlag, kalipay nga walay sagol. Ang awit nagkanayon, kalipay ng lunlon. Kalipay ng lunlon. Mga pinangga ko mga kaigsunan, wala tayo oras. Dili na tataman. So ay mo kalimot mga higalag kaigsunan dinhi sa Datagan 70th Adventist Church ta magkita dinhi sa Western Mindanao, diri dapit sa Northern Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, o imunusab sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, diri sa Maguindanao Province, sa Sibugay Province. Magkita taniyong tanan dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church. Makiguban ako kaninyo whole day alang sa usa ka special Sabbath fellowship mga kaigsunan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban, ang Dios magatag dugang kaligon ug kadasig kanimo kanako og kanatong tanan, og ang Ginoo magapanalangin kanato hangtod sa walay katapusan. Mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko na magay oras ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ nga may atong great provider. Ako sa inyong kapamilya og nahimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I mag-ingon kanimo, malipayong adlawng igpapahulay.